क्लास अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस हैची ग्रामर स्कूल। क्लास है हमारी आज 3, लेक्चर हमारा 7 एंड सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात। सो स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर का नाम, बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात। हमें पता है हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, बड़ों के साथ इज़्ज़त से रहना चाहिए और छोटों के साथ शफ़क़त से रहना चाहिए। और रिश्तेदारों के भी हुकूक आपको पता है, मामू मामी, ताया ताई, तो इन सब के साथ हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आइए चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात। सही क्लास, बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। बहन भाई भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। हम ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं। हमें चाहिए कि उनके साथ अच्छा सलूक करें, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। अगर कभी किसी की कोई बात बुरी लगे तो सब्र और बर्दाश्त से काम लें। बड़े बहन भाइयों की इज़्ज़त करें और छोटे बहन भाइयों के साथ शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आएँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों के साथ शफ़क़त ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे, वो शख्स हम में से नहीं होगा जो छोटों के साथ शफ़क़त से ना रहे और बड़ों के साथ इज़्ज़त से ना रहे। अंडरस्टैंड क्लास। अब आइए आगे देख लेते हैं। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आने पर खड़े हो गए और उनके साथ शफ़क़त से पेश आए। जब वो वापस जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तोहफे देकर रुखसत किया। हमें अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, उनसे हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए और आपस में इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। ओके क्लास, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप देख लीजिए रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात। रिश्तेदार भी अल्लाह ताला की नेमत हैं। रिश्तेदार एक इंसान के लिए माशरे में दुख दर्द और खुशियाँ बांटने का ज़रिया होते हैं। रिश्तेदारों में चचा चची और उनकी औलाद, मामू मामी, मुमानी और उनकी औलाद, खाला खालू। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। खाला खालू और उनकी औलाद, फूफा फूफी और उनकी औलाद वगैरह सब शामिल हैं। इस्लाम में रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने और अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। सही क्लास। हमें बचपन से बताया जाता है कि हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और हमें उनके हुकूक अदा करने चाहिए। ओके क्लास, अब इधर आ जाइए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर बहुत ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह ताला के और आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ओके क्लास, हमें चाहिए कि हम रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, परेशानी में उनकी मदद करें, गमी और खुशी में उनका साथ दें। जब वो बीमार हों तो उनकी अयादत करें, जब वो हमारे घर आए तो उनकी मेहमान नवाजी करें और किसी भी सूरत में उनके साथ अच्छे ताल्लुकात ना तोड़ें। ऐसा करने से कौन खुश होता है? अल्लाह ताला खुश होंगे। सही क्लास। चैप्टर रीड आउट कर लिया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चैप्टर में हमने आज बहन भाइयों के ताल्लुकात पढ़े और रिश्तेदारों के। बेसिकली बहन भाइयों के हमने इसमें क्या सीखा? बहन भाइयों से हमें अगर छोटे हो तो उनके साथ शफ़क़त से रहना चाहिए और बड़े हो तो उनके साथ इज़्ज़त से रहना चाहिए। और रिश्तेदारों के लिए हमारे हर हुकूक बराबर हैं, उनकी गमी खुशी में हम उनका साथ दें, अगर वो परेशान है तो उनको हम मदद करें। आइए अब
اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ایکسرسائز ہمیں پتہ ہے ہم کیسے کرتے ہیں. فرسٹ دیکھ لیجیے, فرسٹ کوشچن اس میں سے اتاریں گے اینڈ جواب اس میں سے. اوکے کلاس, سو ناؤ فرسٹ ہمیں کیا دیا ہوا ہے دیکھ لیجیے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. اب فرسٹ ہمارا آنسر یہ رہا. ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, آپس میں پیار اور محبت سے رہیں. اگر کبھی کسی کی کوئی بات بری لگے تو صبر اور برداشت سے کام لیں. بڑے بہن بھائیوں کی عزت کریں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں. اوکے کلاس, یہ ہمارا کیا ہے 1 کا آنسر ہے. اینڈ 2 دیکھ لیجیے اب کوشچن. ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. سیکنڈ کا جواب آپ کو یہاں ملے گا. اوکے کلاس, اب میں ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں, دیکھ لیجیے. ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, پریشانی میں ان کی مدد کریں, غمی اور خوشی میں ان کا ساتھ دیں. جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں, جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ان کی مہمان نوازی کریں اور کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ توڑیں. اوکے کلاس, 1 کا جواب یہ ہے, 2 کا یہ ہے اور سوال آپ کو بک میں سے ملے گا. اوکے, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب آ جائیے MCQs پہ. اگر بہن بھائی عمر میں چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کیسے پیش آنا چاہیے؟ محبت و شفقت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دے کر رخصت کیا. کس کو رخصت کیا؟ رضاء بہن کو. ہمیں رشتہ داروں سے کرنا چاہیے کیا؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے. رشتہ داروں میں شامل ہیں. رشتہ دار میں کون شامل ہے؟ چچا چچی, دوست یا پڑوسی؟ چچا چچی. اوکے کلاس, ہم نے آج یہ کر لیا کام. آپ نے اس کو کوشچن آنسر اینڈ MCQs کاپی میں کرنے ہیں. اوکے, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. ہم نے چیپٹر ریڈ آؤٹ کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ. اوکے کلاس, تو اب ہم کر لیں گے ذہنی خاکہ آداب مجلس کا. فرسٹ پوائنٹ دیکھ لیجیے. مجلس میں نئے آنے والے لوگوں کو کشادہ دلی سے جگہ دیجیے. اگین ریپیٹ کر رہی ہوں. فرسٹ پوائنٹ ہے مجلس میں نئے آنے والوں کو کشادہ دلی سے جگہ دیجیے. سیکنڈ دیکھ لیجیے. ہمیشہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. فرسٹ یہ تھا ہمارے پاس, سیکنڈ یہ ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. تھرڈ دیکھ لیجیے. مجلس میں بیٹھے تو سب سے پہلے سلام کریں, لیکن اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے. صحیح. فورتھ دیکھ لیجیے. کوشش کرنی چاہیے کہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو. کوشش کرنی چاہیے کہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو. فورتھ دیکھ لیجیے. مجلس ختم ہونے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے. مجلس ختم ہونے سے پہلے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. مجلس میں بیٹھ کر ہمیں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. 1 2 3 4 5 6 پوائنٹ ہے اس کے. آداب مجلس ہم نے چیپٹر پڑھا ہے. اب اس کے یہ ہم ذہنی خاکہ کریں گے. کلرفل سا کریے گا, کام ہوگا کلرفل سا بنائیے گا جیسے میں نے بنایا, لیکن میں نے آپ کو پوائنٹر اینڈ سے بنائے, لیکن آپ پینسل اینڈ کلر سے کریں گے کلرفل سا. اوکے کلاس, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ.